राइट, आई एम हैप्पी। फिर हम थोड़ा सा सेक्रल रॉकिंग करेंगे, स्पेशली एट L4 L5 रीजन में। थोड़ा सा ये जगह जो है, यानी थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा खासा होगा, और फिर जो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा काम भी हो जाता है क्योंकि आराम लगता है उनको। अभी हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यानी सस्टेन्ड डिस्ट्रैक्शन एट L5 S1 लेवल पे दे रहे हैं, एंड धीरे से एक सडन प्रेशर, दैट्स इट। एंड धीरे से L4 L5 को रोटेशन देके सस्टेन प्रेशर डालने का कोशिश कर रहे हैं करके, सडन एक हल्का सा फोर्स देके, वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए और काम खत्म। लंबा सांस लिए छाड़बें, डन। राइट एसआई जॉइंट, रिलैक्स, लंबा सांस लिए छाड़बें। लवली, दोनों बार एकदम पर्टिकुलर उसी जगह पे हुआ। राइट एसआई जॉइंट, स्वीट। L4 L5 L5 S1, लंबा सांस लिए छाड़ून, बस। सडन डिस्ट्रैक्शन, ओपन पैक या लूज पैक पोजीशन में, ढीला छेड़ देना एकदम, बस। लंबा सांस निये छाड़बें, 1 2 3 छाड़ून, और एक बार, बस। हम अभी पहले देखेंगे उनका जो दाहिना पैर जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू बायां पैर, कितना उठ रहा है, तो उसमें हमको पता चल जाएगा सैक्रोइलियाक जॉइंट। अपनी बाँ पाटा पुरो लंबा करे तुलुन, जेरम तुलेছেন যতটা পারেন, फैंटास्टिक। देख रहे हैं आप कितना डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है, उठ ही नहीं रहा है, तो हम अभी उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दाहिना पैर जितना उठ सकता है उसके बाद हम फिर से मेजर करेंगे। आराम করে শুয়ে থাকুন। अभी दिख ही रहा है कितना अच्छा से उठ रहा है आपको, करेक्ट? ओके, এবার ডান পাটা পুরো ভালো করে যতটা পারবেন। लुक एट दैट, इट इज क्रॉसिंग द लेफ्ट लेग। जो बायां पैर का हाइट है उससे ज्यादा अभी दाहिना पैर हो गया। आप पहले ही रिवाइंड करके देख सकते कितना दाहिना पैर उठ रहा था और अभी कितना उठ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक मसल एनर्जी टेक्निक करेंगे यानी MET। पहले हम सिर्फ की राइट साइड हम कर रहे हैं। पहले हम इंग्विनल लिगामेंट जो इलियाक क्रेस्ट से एकदम प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाता है, सही, यानी वर्टिब्रल कॉलम के पास है। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? মাথাটা সোজা রাখুন তো, এদিকে আমার দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝখানে, वेरी गुड, ठीक है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता तो है, बट मोस्ट पेशेंट्स आर एबल टू होल्ड इट विथ नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। झट से उठ नहीं पाएंगे, ताकि नहीं तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। फिर हम अभी सोअस मसल की तरफ बढ़ेंगे। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো সেরকম? ঠিক আছে, একটু ব্যথা হচ্ছে, थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, तो हम फिर भी वो कंटिन्यू जारी रखेंगे। साइड से जाएंगे ऐसे, ये वाला मसल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। एंगल थोड़ा सा बदल रहे हैं अभी, हल्का से इधर ही रुकेंगे। एंड 6 5 4 3 2 1 एंड वी आर डन। धीरे 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 विथ ब्रीदिंग वापस आना चाहिए। हम ऊपर तक आ गए। এখন কোনো ব্যথা নেই, একদম রিল্যাক্স ছেড়ে দিন। একদম রিল্যাক্স ছেড়ে দিন।
ঢিলা ছেড়ে দিন হাতের উপর মাথা আমার হাতে ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন। লাস্ট। অলরাइट, एकदम रिलैक्स থাকবেন, চোখ বন্ধ করে। इसमें बेसिकली डिकम्प्रेस होता है और जो प्रेशर्स आता है डीप्रेशराइज हो जाता है चीज़ें। लिफ्ट, सिमिलर पैटर्न। ठीक है जी, ऑलराइट। ऊपर देखें already the position itself gave a lot of crack. Sweet, एकदम perfect हुए। Alright, we'll do it in a different angle. पकड़ लीजिए, a little bit higher above because it's stretching around the hamstring area. It's a little bit of a different technique that I'm doing. There you go. Relax. Sweet. So this is called leg length, functional leg length discrepancy. The right one is a little bit short compared to the left one. This thumb is a little bit higher compared to the left thumb. So we will try to use distraction through chiropractic adjustment and see if we are able to align it or not. एकदम छोड़ दीजिए ढीला, कुछ नहीं करना है, मेरे को हेल्प नहीं करना है। ऐसे करके पकड़ के रखिए, दोनों हाथ साइड में पकड़ के रखिए। Relax. Done. One more time. Done. Open pack or loose pack. Done. And lastly, let's see. Voila. Come. There you go. It's both are same. So the pelvis is aligned. We will do a little bit of visceral manipulation. Hang in here for a little bit. This helps to release the psoas major. I can feel the throbbing or pulsations of the abdominal aorta, and we'll come up very slowly to prevent any rebound reflexes that might create any more spasm of the same muscle. With the help of the breathing, rhythm of the breathing, releasing the sciatic nerve, hamstring muscle and the fascia in and around the glutes and the hams. Very, very helpful technique. 5, 4, 3, 2 and 1. Bas. We are now going to correct the left SI joint. 5, 4, 3, 2, 1. He should feel a lot of stretch around hamstring and then the calves because I'm dorsiflexing the foot. Hold it here for a little bit. The more the stretch and the more or less sign and symptoms the patient has, meaning that the sciatic nerve is being freed from its tunnel. Now I'll go a little bit higher up. I felt a little bit of relaxation or loosening actually come across a lot and coming towards approximately 90 degrees. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Relax.
So previously when he was bending, trying to even bend forward, he was having excruciating pain on the left side with radiations down the left leg. Now we are going to see how much he is able to bend forward. आप आगे झुकिए जितना हो सके. He is touching basically the floor, at least the big toe. कोई दिक्कत? Not at all. तो अभी basically 1 था 10 में, अभी 0. So देखिए, so right now he is saying he has no pain at all, 0, and you have seen his MRI report. It's pretty very narrow. So again, thanks a lot for